शुक्रिया, आप शॉर्ट नोट्स पे आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है कि जो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मैंडेट आया, जैसा कि हम सबों को पता है, बड़ी बढ़ोतरी मिली हमें वहाँ से इंजीनियर रशीद साहब के नाम पे हमारी पार्टी को। तो पहले तो हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे कारवान के साथ जुड़े, चाहे वो यूथ हो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का, या जो हमारा वुमन फोक है वहाँ पे जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया। कहीं ना कहीं अगर मर्द हजरात को इसमें कोई अड़चन आ रही थी तो जो हमारा वुमन फोक है उनको मोटिवेट करता था कि नहीं, हमारा जो वोट है वो इंजीनियर रशीद साहब को जाना चाहिए इस बार। तो और ड्राइवर साहिबान और जो बाइकर्स थे हमारी रैलीज़ में जो वॉलंटियरली आए थे, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के हमारे कारवान में जुड़े थे और हमारी कैंपेन का हिस्सा बने, उन सब का शुक्रिया। और जिन्होंने हमें वोट दिए, इतने ज़्यादा जितना हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं ये अंडर करंट था, तो हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे कैंडिडेट नहीं थे। साउथ और सेंटर जो सीट्स हैं उन पे हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे। हाँ, ये था कि हमें सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। उसमें यह है कि हमारे जो इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म था उसमें हम श्योर नहीं थे वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लग गए और हमारी जो सारे एफर्ट्स हैं वो उसी में लग गए कि इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म है उसको हम स्टैंड रखें। तो इसलिए हम यहाँ पे फोकस नहीं कर पाए। मुझे पूरी उम्मीद है और जैसा कि लोगों का देखने को मिला। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी पार्टी जो है, तो जैसा कि लोगों का रुझान है हमारी पार्टी की तरफ जुड़ने के लिए, और हमारी कही है कि हम भी लोगों की के साथ जुड़े। तो इस सिलसिले में हमारी पार्टी एक ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है, ताकि हम जो ग्रास रूट के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े और एक कनेक्शन सा बन जाए उनके साथ। तो इस सिलसिले में हम ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं। तो और हम उन अशखास को दावत दे रहे हैं अपनी पार्टी में जो अभी तक इस पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर रहे हैं और अच्छे लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम उनको दावत देते हैं कि हमने अवामी इत्तेहाद पार्टी आपको एक प्लेटफार्म फराहम कर रही है, आपको हम दावत दे रहे हैं, आप आएँ हमारी पार्टी से जुड़ें। जब आप कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स एक गंदा काम है, आपको आना चाहिए। इस पॉलिटिक्स को जो बैड नेम मिला है उसको ख़त्म करने के लिए आपको आने की ज़रूरत है। हम स्ट्रीट्स पे पॉलिटिक्स करेंगे, ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे ताकि हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, यहाँ के जो हमारे मुखालफिन हैं ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को जो ये है सिंपैथी का वोट मिला है। इस सिलसिले में आपने हमारी कैंपेन की जो रैलीज थी वहाँ पे देखा होगा। हाँ, जो इसकी फैमिली है, फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं जो इमोशनल वो बयानात आते थे, हाँ उस तरफ से कई लोग रागिब हो गए, मगर जो हमारी पार्टी है हमने कहीं इमोशंस की बात नहीं की। हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है, पार्टी का जो प्रो पीपल पॉलिटिकल एजेंडा है, हमने उसी पे बात की, हम उसी पे बात करते थे। हमने कहीं पे भी इमोशनल कहीं पे भी बात नहीं की। और नेक्स्ट जो है इंजीनियर रशीद साहब के जो केस का स्टेटस है, वो हमने आज तक 2 बार बेल के लिए अप्लाई किया है, वो भी इंटरिम बेल के लिए। एक जब इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था काफ़ी मशक्क़त के बाद, तो हमने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया था, मगर कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी थी वो बेल। और अरविंद केजरीवाल जो थे हमारे, उनको एक्सेप्ट हो गई थी, उनको कैंपेन करने का मौका दिया गया था, मगर इंजीनियर रशीद साहब को कैंपेन करने का मौका नहीं दिया गया था, वो बेल रिजेक्ट हो गई थी, इंटरिम बेल। और दूसरी बेल हमने परसों दायर की है पटियाला हाउस कोर्ट में, तो उसमें हम कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने का मौका दिया जाए। तो उसमें लिबर्टी हमने दे दी। वहाँ पे कोर्ट की वैकेशन शुरू हो गई शायद कल से ही, तो कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि इफ़ नीड अराइजेज, अगर ज़रूरत पड़े कहीं, जो वैकेशन बेंच है वहाँ पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और कोर्ट हमें उस टाइम कंसिडर कर सकता है। हमारी जो ये इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन है रशीद साहब के ओथ को लेकर, वो उस टाइम कोर्ट ने हमें एश्योरेंस दे दी कि हम वो उस टाइम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात, एक
جو الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے کو میسیج دے دے یا کمیونیکیشن ان کو کر دے. یہ لیگل چیزیں ہیں, ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. اور ہماری ڈیلیگیشن جو ہے کمپرائزنگ آف اوور پارٹی سیکریٹری می اینڈ اشتیاق قادری صاحب جو ہمارے پولیٹیکل افیئر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, کمپرائزنگ آف 6 پیپل, ہم جا رہے ہیں دہلی ٹیوزڈے کو. ہم جا رہے ہیں رشید صاحب سے ملیں گے اور جو باقی معاملات ہیں ان پہ بات کریں گے, اور کمیونیکیشن کیسے ریسٹور ہو جائے اس پہ بات کریں گے ہم. اور جو رشید صاحب لیگلی ایک میسیج دے سکتا ہے, جو بھی الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے اپنے لوگوں کو میسیج دے سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اگلے 2-3 دن میں رشید صاحب کا جو ویڈیو میسیج آئے گا وہ آ سکتا ہے, تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم بالکل شیئر کریں گے. تو باقی جو ہماری جانکاری کے مطابق جتنے بھی ودھائک آج تک رہے ہیں جنہوں نے جیل سے جیتا ہے, تو کسی کورٹ نے آج تک ان کو حلف لینے سے نہیں روکا ہے. تو ہم پوری امید ہے کہ ہمیں بھی کورٹ جو ہے ہمیں بالکل یہ حق دے گا کہ انجینئر رشید صاحب کو ہم یہ حلف دلا سکیں پارلیمنٹ میں. اور نیکسٹ پوائنٹ, ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بالکل شکر گزار ہیں. جیسا کہ اپریہنشن تھا کہ یہاں کہیں کھرد نہ ہو الیکشن پروسیس میں, ہمیں ایسا بالکل کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا. یہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھا سارا. ہم بالکل اس سے سیٹسفائی ہیں اور ہم ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں فیسلٹیٹ کیا. تو باقی وسلام. عمر عبداللہ کے ٹویٹ پر کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی ٹویٹ کیا تھا. بالکل عمر عبداللہ سے یہی گزارش ہے, مذہب کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. میرا پرسنل مشورہ رہے گا کہ عمر عبداللہ کو ایسے معاملات پہ جب وہ بات کریں گے انہیں 10 بار سوچنا چاہیے. اور جو پولنگ پرسنٹیج ہوئی یہاں پہ اس کو کسی اور کوئی اور نام دینا, مجھے لگتا ہے یہ ان کی تذلیل ہے, ان لوگوں کی شاید وہ تذلیل ہے. کہیں نہ کہیں یہ عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس چیز سے باز آنا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بائیکاٹ سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے, کس پارٹی کا فائدہ ہو رہا ہے, اور کن جو منڈیٹ ہے لوگوں کو وہ اپنے منڈیٹ کو اظہار کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ہمیں کولیکٹیولی خوش ہونا چاہیے کہ جو لوگ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں اور جو اس مین اسٹریم میں آ رہے ہیں. ہم سب لوگوں کو ایز اے پارٹی جو ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو چھوڑ کے ہمیں اس چیز سے بالکل خوش ہونا چاہیے. تو آئندہ جو ہمارے اسمبلی الیکشنز ہیں, آنے والے کوئی بھی الیکشنز ہوں, وہ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ڈسکرپشن ہے کون سے الیکشن آ رہے ہیں آگے. تو ہم نے آج تک سارے الیکشن جو بھی ہوئے ہیں, چاہے رشید صاحب اندر ہوں یا باہر ہوں, ہم نے لڑے ہیں. ہم انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ پروسیس ہوگا ہماری پارٹی کا, ہم اسمبلی اسی حوالے سے اسمبلی الیکشن کے حوالے سے میرا کوشچن یہ رہے گا. سر آپ مجھے بولتے جس طرح سے مختلف پولیٹیکل الیکٹیبلز خاص کر جن کی اپنے علاقوں میں جن کے ووٹ بینک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پارٹیوں میں جاتے ہیں, آپ نے بولا کہ ہم بھی دعوت دیتے ہیں کہ جو لوگ ہماری پارٹی میں جڑنا چاہیں وہ جڑ جائیں. کیا ایسے الیکٹیبلز کو آپ اپنی پارٹی میں الاؤ کریں گے, یا آپ نے کوئی نیا لاہ عمل ترتیب دیا ہے کہ آپ پرانے سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے؟ میں آپ کے مادھیم سے لوگوں کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے بھلے ہی ان کا سٹیٹس کم ہی ہو, مگر ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں, وہ بالکل ایماندار ہوں گے, بے داغ ہوں گے, ان کی کوئی بیگیج نہیں ہوں گی. اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار شخص کے پارٹی کے. تو انشاءاللہ ہم ایک نیا آلٹرنیٹ دے رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر کی سیاست کو. میں اچھے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کارمان میں جڑے. جو آپ کا ووٹ شیئر ملا ہے, بڑا عام کوشچن ہے, جو آپ کا ووٹ شیئر ملا ہے, کیا آپ کی پارٹی ابھی رجسٹرڈ ہے, ریکاگنائز نہیں ہے؟ پہلا اس کا ایک پارٹ ہے, کیا آپ کی پارٹی اس ووٹ شیئر سے ریکاگنائز ہوگی؟ نمبر 1, جو آپ کا الیکشن سمبل ابھی ملا تھا پریشر کوکر, کیا آپ الیکشن کمیشن کو یہ کہیں گے کہ ہمیں اسمبلی الیکشن کے لیے یہی سمبل, یا آپ کی کوئی اور چوائس ہے؟ بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا میں آپ کو پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرنی ہوتی ہے. ہماری جو پارٹی ہے ایگزسٹ ہوئی ہے 2012 میں, تو تب سے 1-2 بار ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا میں. ان کے کچھ اعتراضات ہیں ہماری پارٹی کو لے کر, تو انہوں نے 2 بار ہمیں جو
वापस किया है ये जो हमारा मैनिफेस्टो जो हमने भरा था उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। तो हम इंशाल्लाह हम कल परसों जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे, इंशाल्लाह अपनी पार्टी को रजिस्टर करेंगे। हमारी पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए इंजीनियर रशीद साहब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। फिरदौस साहब, इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब इंडिपेंडेंट हैं पार्लियामेंट में, क्या आप तक एनडीए या इंडिया ब्लॉक इत्तेहाद जो है आप तक पहुंचा हिमायत के लिए पार्लियामेंट में, या अभी नहीं? और आगे क्या आप करेंगे इसके लिए? क्या किस ब्लॉक में आप जाना चाहेंगे, या फिर आपका अभी तक यही फैसला है कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे? ऑनेस्टली मैं बता दूं, अभी तक ना ही इंडिया ब्लॉक ने तो ना ही एनडीए ने हमें अप्रोच किया है वोट के लिए। तो हमारी जो पार्टी की जो प्रायोरिटी है अभी ये है कि इंजीनियर रशीद साहब को वोट के लिए पार्लियामेंट इजाज़त देनी चाहिए, एक वो है। और दूसरी सेकंड प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब बाहर आएँ, क्योंकि लोगों ने हम पे भरोसा जताया है, हम उनके हकदार हैं, हमें उनका काम करना है। और तीसरी बात फिर ये इंजीनियर रशीद साहब की खुद की डिस्क्रिप्शन होगी, तो वो इसमें खुद ही फैसला लेंगे। इंशाल्लाह लोगों से मशवरा करके लेंगे, हम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, हम जो अपने हमारे जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे मशवरा लेके जो कश्मीर के हित में है, हमारे लोगों के हित में होगा, वो फैसला लिया जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया।